Sakanina salam ya gital pa video na sakanti kon remchak soyenga degi mengna dal ni video yan YouTube ni update ni gemen naksung nanga gananggen chung motun gital launch kanata sienga uni gemen naksung sakanti un enable ongeno kuno de blongin ga sunata sienga uni gemen naksuk sa YouTuber onggen chung ode ya update ni gemen namin ba kenang bor namin ba MAIKAI jakal gen chimira ni gemen use ni gemen na ma sirang bon uni gemen nak ni gemen nanga uitna ta kusyong bia degi mengna ya channel lo giveaway kon enga uni gemen nasong jirangan participate kago jachum mijalo anga gisa mijatamu gisa upload ka achum video wanu nasong participate kago jagen chum dari angbo comments kabo ndegi mengna na ba winner na ba genang mo ndegi mengna dal ni topik dia ni YouTube ni update ni gemen bagi jian getal launch ni gemen nasong naga nata sienga uni gemen yara mayong gen chum nasong skang panga gan gen jaman nasong practically dakin ba nasong misokat ken ne gemen skang pa masi chingbo ya launch ka ani yan chingni channel dong khuja yan jeko akan gen chumode experiment khainga jeko akan gen chumode mo uni gemen gemakni channel lo aigen jian official channel ong acham creator insider wa channel lo de nebelong jok mo andi mungna wara mai gen chumna na badi ba part ko namne gen chumode mo wa part ko den in ba na saksa sakka pendang na share kana gada man gen ne uni gemen yes khangden digi option dong ja chumba mo uni gemen sanchipi na badi ba motivation video ko ni nga mo motivation video ko wa motivation video ko sanchipi kholachi second ni video dakpli nang ni gisko nang thika ha wa video ko na clip ko den in ba directly na nang ni pengrang na je ko na namne ka chung wa part ko na share kana gata man gen aru nang ni pengrang wa video nin ba nang ni share khat pa link click khatin ba niani jamano full video ko ba nina ta scan chi mode full video ko ba nina gata man gen na WhatsApp rang bong jamana je rang ba na share kana gata man gen mo second bonga uni second soto kuna nasong video rang ko nasong wa clip ko tharin ba nasong share kana gata man gen uni gun blungin namahang ni kani gata de uni gun nasong sakanti ba khusyong gen anga nasong na practically khain ba misokat ken nasong screen ba niang bo mo andiki mangna anga nasong na gisa channel ko misokat tenga yanu nasong kinga ba mo like ni jamano dislike ni jamano yane trim ni option ko kinga ba clip mo je ko akan chimde YouTube clip ongen ya demo YouTube clip dige mangna ya clip ko nasong kinga kesini chin ko ya kesini chinu click atpo jamano de yanu nasong kinga badita ko nasong barai gen chim yanu nasong badia option ko ba badia part ko namne genga chim wa part ko nasong select kana ta man gen jamano yanu add title ko kinga yanu title ko de nasong add kana ta gen sanjit pg ko ba mo ABCD G ko ba nasong na ta man gen nang inam ka ba comedy ong inchung mo comedy motivation ong inchung mo motivation G ko ba na da scan chim mo don bo mo ligyo nani jamano nasong yanu kai gen share clip nin ban kinga ya khamao blue color ni yanu share clip khat pujok katani jamano na WhatsApp ba share kana ta mangen ba copy link kana ta mangen jamano je another social maibar angun asung link ba copy paste kana ta mana again dege mena asung je rakna ba mana again atsan chipi anga WhatsApp pun asuna share kati misokat ken share khachok share khatani jamano je manden click kagen chumai rekin ken chum nasuna ami sokatenga angni WhatsApp group share khatang ayenu click khaju kore niki nakhat ken anga je part kon wata dachum wa part kon kaigen mo uni jamano full video kon inna scan chum de watch full video nin bana khata gen yenu ni nagata manai gen uni gemen yan blongin namaha uni gemen nasong YouTuber bong jamana je bong jamana blongin nasong sakanti ni gemen ni geparang ni gemen namaha pade ba somai rangode angan hande motivation video rang ko ba ni ronga uni gemen pade ba somai rangode dakplik ga suwa mo motivation dakplik ga suwa rang kode tentang mancha na clip tharin ba sakapana share khatna ta mangen ba funny bong jamaina je bong jamaina mai ko ba skid apani bong jamaina je part ko na namne ka chumwa ko comedy bong jamaina mo warang ko nang nirperana na share kana scan chum de clip tharin ba share kana ta mangen na song mai khain kaha ya YouTube clip ni gemen na song comments katna ta mangen uni gemen na song sakanti ni channel ni yan roll out khat ken jamano khasun sun da ken ba mo uni gemen na song sakanti ni gemen namgen no kang ni channel ba mangen nang ni channel ba mangen